Lamsugo Srangzatini Cobra Poctoma, Amnoni Logitongo Orupa, Davosoni Napomani Cobra Poctoma Bubagrunka. Tangshalo Agutula Nuimo, Dipramata Bodoni Bokati Kaisa Poctum Pada Klaisa. Agutula Puri Nugom Hamtiba non Warni Habanago, Daru Urgat. Bubagra President Asuta Yakare, Hasne, Shaka BZP, MTC Bridu Deberma. DDADC Habambai Luajiza Mobile Medical Unit, Lukuramo Shakam Naika. Tabukok to Bashukrobai Naleno. Jodmil Gana Amsayo International Unit Mall Eva Tokti Project ni Shamung Chengana Tangi Tongo, Amnotoi Tangshala Bere Neka Montreal Dr. Mani Shaha. Hagotoni juda juda hasti haikino Tripura hasti bo Sramjaka Unit Mall o tangbutang ni mungfarjaka Tokti Project. Agotolani Jodmil Gana Amsayo Brei ekor haiki tingai Tokti Project khlaijana tangi tongo. Montreal Bokrok Narendra Modi ni saklaijangma haikino hasti bo datino Tokti Project ni Shamung Chengjanai. O tangbutang ni bagai puila Agotola Botola o tongma TRTC thayo Chongjaka. Phiaba o samuni bagai o thai belaino chikon amoni bagai Agotola te Jodmil Gana Amsayo khlaijak sinai tangshala Tokti project tei naharjangma thayo berai naikha modra kora Dr. Manik Shaha logio tei kubuni tangphorok bo tongbaikha o thaino mantri kora belaino chajaka kokthona nibuskango mantri kora project no tei shawi khanaruka একটা ড্রিম প্রজেক্ট যেরকম লাইট হাউস একটা প্রজেক্ট আছে ঠিক সেইভাবে সমস্ত প্রদেশে এই ধরনের একটা ইউনিটি মল করার উনি প্রস্তাব রেখেছেন আমাদের এবার বাজেটও ইউনিটি মলের সেই বরাদ্দ আমরা রেখেছি তো এই কারণে এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে হবে প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বটতলাতে টিআরটিসির যে অফিসটা আছে কিন্তু জায়গাটা কম পড়ছিল তো এখানে এসে যা দেখলাম খুব ভালো জায়গা আছে প্রায় 3 একর প্রায় 4 একরের কাছাকাছি জায়গা আছে তো এখানে যদি আমরা করি মলটা এবং ভালো মল যেটাকে বলে ইউনিটি মলের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অন্যান্য প্রদেশের সবার যে ওয়ান প্রোডাক্ট ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট আমাদের তো থাকবেই আমাদের 8টা ডিস্ট্রিক্ট তাদের তো মল আলাদা আলাদা ঘর থাকবে আমাদের কি প্রোডাক্টস কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে ঠিক তদ্রুপ অন্যান্য প্রদেশেরও সবাই আসবে তাদের জন্য আমরা রাখবো তো ইউনিটি মানে সব আমাদের প্রদেশ সারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের যে ইউনিটি এর মধ্যে ডেভেলপ করবে এটা আত্মিক একটা ব্যবস্থা আত্মিক চিন্তাভাবনা এক প্রদেশ আরেক প্রদেশকে চিনবে ইভেন আমরা ভেবেছি বাংলাদেশও বলছে যে ওরা আসতে চায় তাদের জন্য আমরা যে ঘর দরকার সেটাও আমরা রাখবো এটা ইউনিটি মলের জন্য জায়গাটা দেখেছি আর এতে করে এখানে যখন হবে তো মানুষের যাতায়াতেরও অনেক সুবিধা হবে এখানে প্রচুর গাড়ি রাখার সুবিধা আছে তো সেই কারণে এখানে আসা জায়গাটা দেখলাম এবং আমাদের কাছে মনে হলো এটা ডিপ ফিটিং তো এখানে কাজ শুরু হয়ে যাবে কবে নাগাদ শেষ হতে পারে আসলে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 26শে জানুয়ারি 2025-এ উনি চাইছেন যে সারা ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে ইউনিটি মল হচ্ছে সব একসাথে উনি ইনোগ্রেশন করতে চায় তো সেই কারণে আমরা একটু বলেছি অলরেডি যারা কনসালটেন্ট আছে ওনাদেরকেও বলেছি তো সয়েল টেস্টও হবে কাজ শুরু হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি আর এখানে যারা আবাসনে আছেন তাদের না আবাসনের সাথে এখন আমাদের ওইটা বাদ দিয়ে আমরা করছি আর পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে কোথায় কি করতে হবে ঠিক থ্যাংক ইউ Tangshalo Agutula Nuimo Tipramata Bodoni Bokati Kaisa Poctum Pada Klaisaka, Aromanjaka Bubagra Project Kishore Development Leader of Opposition Bormana Onmes Development Kobite Kobani Adobro. Tipramot Habodol ni chairmanship ni asuk thasi yakaro Tipramot Habodol yakar yakhon tabso tevo Tipramot ni English hamutang nai te bodol ni joto adong romot tuino yak kaisa yakre thancha khlai hamkar ni bagai hamutang nai asuk sinia Tiprasha rongno kerong busab ni raja kerong manbanta mantharogra ni bagai o bodol hamutang nai edise amse tongnai lukorok bisi kologromuno kwbang ma sep sabai norjak manbanta maya khetonija borok ni manbanta kerong busab raja rugui manani bagai no o bodol hamutang nai haste hapang budget ଅଧିবেশন DDADC ni bagai jotoi 2% je budget risiwo phiaba kubuni bakha thungke kwbang rang budget rekha haste hapani obahe wansumung obahe samungno
ঠিক ইয়া কোন হনে সাগা বুবাগ্রা তাংশালো আগরতলা নুয়ুংমাও কক্তমা থুমরানি কুথুমুং রিংখা ত্রিপুরা মথানি অজমা বুবাগ্রা প্রদীপ কিশোর মানিক দেববর্মা বিনি লগি তঙ্গ কেবনাই বদলনি আদং এলওপি অনিমেশ দেববর্মা খবৈ গবাংমা এমএলএ খবৈ টিটিএডিসি ni EM tei MDC ro কক্তমা থুমরানি কুথুমুং বুবাগ্রা সাকা বদলনো তেবো ক্রাক খানি বাগৈ বসকনে সালো কাইচার হাঙ্কর বদলনি হাবানক সামুং tangnai tei datina parijangnai botebo saka মণিপুর যে পাতিমুং কতর পাতি টঙ্কা ত্রিপুরা হাসেব অবাহাই পাতিমুং কতর পাতিনা ফাসিং থাংজা ফিয়াবা অবাহাই নারগলা বতেব সাকা কেরাম বুসাবনি মান বান্তা রগৈ ওয়াইরে ওয়াই সেন্ট্রাল হাপাং তৈ হাসে হাপাংনো সামনে ইয়াগলবো মুংসাপনো ইয়াপ্রে সেজাগিয়া আবোবাইনো বুজিউই নাই মানখা ত্রিপ্রাসরনি হামকানি বাগৈ সেন্ট্রাল হাপাং তৈ হাসে হাপাং বুসুজক তৈ ওয়াসুমুকা হাওয়ানসো কক্তমা থুনারবাই সুনজা থানিবো বুবাগ্রা সাকা ত্রিপুরা মথা বদলনি থানজানো কেবো ফানা সবাই মাংলা ত্রিপুরা মথানি থংরং নুখুংবাই খাজাক থংরিংয়া অ বদল যত বেরেমনি লোকরবইনো সামুতাঙ্গো তাংজানানি সিমি চেঙ্গৈ কুচুক বেরেমনি বড়রবাই কথাউইনো ত্রিপুরা মথা বদল সামুতাঙ্গো কক্তমা থুমারনি কুথুমুঙ্গ টিটিএডিসি ni বাজেতে হাসে হাপাংনি সামুতামরनो तैबो खुखेंका बुबाग्रा त्रिपुरा में मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोग कुछ मीडिया हाउसेस को लगता है कि त्रिपुरा मोथा पावर में है और स्टेट गवर्नमेंट ऑपोजिशन में। पहले बार आप ऑपोजिशन को अक्यूज कर रहे हो जबकि पावर में है कोई और गवर्नमेंट। तो हमने प्लेनरी सेशन में ये भी कहा है कि पार्टी को कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर करेंगे, पार्टी को पिरामिड सिस्टम से मतलब कि नीचे से प्राइमरी लेवल से बूथ लेवल से ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से सेंट्रल लेवल तक हम लोग करेंगे। और त्रिपुरा मोथा ने और एक रेजोल्यूशन लिया है एज एन आउटगोइंग चेयरमैन। मैंने अपने तरफ से त्रिपुरा मोथा को प्लेज किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक त्रिपुरा मोथा का खुद का पार्टी ऑफिस बनेगा जिसका पैसा मैं खुद दूंगा, क्योंकि अगर पार्टी को आगे बढ़ना है, सशक्त होना है तो हमें एक संग ही आगे बढ़ना है और उसके लिए हमें पार्टी ऑफिसेस करना पड़ेगा। लास्ट हमने और एक रेजोल्यूशन लिया है कि थानसा को तोड़ने नहीं देंगे। आज स्क्रिप्ट के नाम में, लैंग्वेज के नाम में और मैंने जो सुना है रिलीजन के नाम त्रिपुरा कम्युनिटी को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। मणिपुर में जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो त्रिपुरा में हम होने नहीं देंगे। আগরতলা পৌর নিগমনি 35 নং ওয়ার্ডনি হাবানাগো দারু উদ্ঘাটন তৈ রবিদাস পাড়া টংথাইনি হামক্রাই সামং বতাং নাহাজাকা তাংশালো পান্ডব মাজাকা মেয়র দীপক মজুমদারনো খবৈতে কুবনির তাংশালো আগরতলা আখুরা রুত আগরতলা পৌর নিগমনি 35 নং ওয়ার্ডনি হাবানাগো দারু উদ্ঘাটন তৈ রবিদাস পাড়া নগ্ন হামক্রাই খলাইনানি তাংবতাংয়া প্রে নাহারকা পৌর নিগমনি মেয়র দীপক মজুমদার পান্ডব বনকারি বমানজাকা শ্রী রামনগরনি এমএলএ সুরজিৎ দত্ত তে পৌর নিগমনি কাউন্সিলর শৈলেশ কুমার যাদব ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত কর্পোরেটর রত্না দত্ত নখবই তেকুবনি তাংফাংর আমার ব্যক্তিগত এবং আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। আজকের এই দুটি কর্মসূচি, প্রথম যেটা 35 নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড অফিস আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরি করে ব্যবহার করার জন্য আজকে উন্মোচন করা হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ওয়ার্ড অফিসের মাধ্যমে এই ওয়ার্ডের যাবতীয় কাজকর্ম, যাবতীয় সমস্যা, যাবতীয় চাহিদা এই এলাকার যারা বসবাস করেন এই ওয়ার্ড অন্তর্গত তাদের সমস্ত সমাধান আমাদের এখানে বসে কাজ করা হবে। সুরেজি বলার চেষ্টা করেছিলেন যে আগরতলা শহরের সবচেয়ে বেশি সমস্যা ছিল যেটা হচ্ছে ওয়াটার, জল যন্ত্রণা। 2018 আগে যখন নির্বাচনের আগে আমাদের দলের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যদি আমরা বিজেপি নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয় রাজ্যে তাহলে আগরতলা শহরকে জল যন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্ত করব। এবং 2018 সালে মানুষ আমাদের কথার উপর ভরসা রেখেছিল, আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছিল, আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারপর কিন্তু আমাদের সরকার আগ্রহ করে কাজ শুরু করে দিয়েছে।
এখন বলতে আপত্তি নেই, আপনাদের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে এই এলাকার যারা আছে, বিশেষ করে সারা শহরের সঙ্গে। আগে অল্প বৃষ্টিতেই আগরতলা শহরে বড়মাইপুর, বলেশ্বর, শিবনগর, জয়নগর, ইমানচল, রামনগর, কৃষ্ণনগরে 3 দিন 4 দিন জল থাকতো। বড়মাইপুর আগরতলা শহরে প্রাণকেন্দ্রে আরামের জন্য হরিণকুলিতে 7-8 ঘন্টা জল থাকতো, যানজট হতো, মানুষ চলাচল করতে পারতো না। ওই ব্যবসায়ীরা 3 দিন ধরে ব্যবসার কেন্দ্র খুলতে পারতো না, তার সামগ্রী নষ্ট হয়ে যেত। আর এখন প্রতি বছরও 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মধ্যে জল আগরতলা শহর থেকে সরে যায়। এটাই হচ্ছে আমাদের কাজের সুফল বলব। আমাদের চিন্তা, আমাদের ভাবনা, আমাদের সরকারের সমস্ত দিক আছে। আগরতলা পৌর নিগম আগামী দিনে যেটা বলা হয়েছে আরো 3টি আমরা পাম্প বসাবো এবং আমাদের যত বিকাশী ব্যবস্থা অত্যাধুনিক সিস্টেমে আপনারা এখানে যারা বিশেষ করে বসবাস করেন, এই কভার ডিমটা যেভাবে আমাদের পরিষ্কার করা আছে কোনো সময় এভাবে করা হতো না। আমরা নতুন পদ্ধতিতে নতুন ভাবে আগরতলা শহরকে জলমুক্ত করার জনসংখ্যা মানুষ মুক্ত করার চেষ্টা করছি। Tabuk Sharnakamal Udaipurabo 28 June Sharnakamal Jewelers Udaipurni Central Road Katal Showroom ni bagai Katalia Prirama Pandawa Kathar Pandani bagai offer rejaknai 5th July jora Lucky draw Salbrum notongo rangchak ni pusha Joto manei paimani logiwo tongo rangchak ni pusha Sharnakamal Jewelers ni Sharna Barsha ni offer chengnai 28 June ni simi 17th July jora Mega Lucky Draw Tongo Kainei Scooty Lucky Draw Tongo Kainei Chisa Home Appliance Flat 100% Khaiklemong Hirani Kanmaneni Bainawo Flat 25% Khaiklemong Rangsakni Kanmaneni Bainawo Joto Mani Paimani Logiwo Shokat Borejaknai Tei Kacham Rangsakni Kanmanei Shlai Katal Hallmark Gnang
dangsak painani shep bore jaknai salbrum no sini o showroom khlok jak tongnai norok joto no kha bailam subo Swarnakamal Jewelers nini slide teibo khachu Greater Tipraland tei Phailia Bubagra President Asotaya Kare Khasnai Hane Shaka BJP ni MTC Bridut Deparma Tipra motha bodol kuprana kasuka Greater Tipraland tubi mandia haini bagai chairman ni asukai yakar kha bubagra Tipra motha bodol kabamano MLA rok tongo montri ni asukai manna musunai ro obhaino kok thumero ni buskango shaka BJP ni MTC Bridut Deparma Mia anjeta bangni program ni jatuh tejo nomban hitai Tipra motha ni chairman jadi Maharaja Pramukhma bo chairman yakatha ini sawo ang chairman ya na gaboni saka bote kese प्रशासनिक chairman administrative reform committee ARC ni chairman dong प्रशासनिक abu bo taun bagai ang kurikha ang tonglia je tongai Tripura rajya naine hindi tapun neta naine dorkan haga ang Delhi level Amit Shah by Rahul Gandhi by Narendra Sambai all level ang jibat lain ini sino yang karo di rangkal ogni je bishing ni bepa tamu abo ang to sia ini bono no sunan na kintu ang simani mate bo bini je netritwa bai in Tripura rajya ni boro na thumai MLA MD system kathi kintu Greater Tipraland bahadai khaimaliye সাংবিধানিক সলিউশন মানলিয়ে
आं आगेनो साजा ब त्रिपुरानि यादव बहाय शिलं हय दिल्ली विभिन्न जायगायाव थाङो आगे जेबाबो दङ ब त्रिपुरानि हाकसालाव थांनाय आं आगेबो साजा अब मास्टर को आबरंदी बिनि सरि हामि बागै दंखा बाकी बिनि त्रिपुरा मथा प्रशासन बा संगठन बसखांनाय आगुनि मालि आबुनि बागै दंखा आं जेन्दुमान हिंगे एज ए होल त्रिपुरा मथानि जे बुबाग्रा बिनि जे टीम ने चालकना बागै फैनो रोंखा होननाय आं वान्स विथ कान्तान बागै हिंगे प्रशासन एडीसी प्रशासन दङ एमएलए को गोबां दङ आबुनि बागै ओ जे एमएलए बाय एमडीसी रो उशृंखल थाका और उशृंखल बर बाय शृंखला बताय तुमि मालिया आबुनि बागै न ब निया बनो याकै थांजेना आमति प्लान ब दङ तै कैसा आं नुखा जे बर उशृंखल आगर बिनि असेंबली आंदोलन खायनानै उचित कैसा बर बिनि फेसबुक मोबाइल नायमन नतियै बर आसर आतंक खायै तालिबान नि एक्टिविटीज हाय उग्रपंथी नि एक्टिविटीज हाय आरो रिगनाइट थॉट्स आवय ऑलरेडी स्पीकर नि पुलपिट गाना थांगो आरो थां तंगयो मुखाम खलबे मा तंगो लाजिम उंजागाय पवित्र हल रिगनाइट थॉट्स आवय बुलाइनानि बागै ओ जे एमएलए रो आरो बुलाइनानि बागै स्पीकर न बुनान बागै थांमनि इ अवहाय जिनिस रखना एज फुल एपिसोड न दुयै लासि जाबसुकना वागरा आवन बागै न त्रिपुरानि याकाबै थांनानै बागै आं ग्रिखा आं थांगा आं दिल्ली लेभेले से जुगाजुग खालायसिनाय नर पर तंसिरि हिसाबै TTADC हाबंबाय लुआजिजा मोबाइल मेडिकल यूनिट टीम तांगशालो साब्रुम डिविजन नि सालगा साब्रुम एडीसी विलेज आमचायो थांगै लुकुरंनो साखामनायखा तिप्रसा कामियाम चैरगो अंकेनो लामा करे नंजाने काहाम तैनि शेपशाप करे कामियाम चैरगो बेमार हामिया बाय कुपलुं साब्रुमनो साख हामिया कलाय तंगैबो हामनानि लामा करे यागो रांपुसा करे आबाहायनो जोंजाल बाय कुपलुं तिप्रसा दफानि बररक तिप्रसा तंगसं लुकुरंनि बागै TTADC हाबंबाय लुआजिजा मोबाइल मेडिकल यूनिट टीम तांगशालो साब्रुम डिविजन नि सालका साब्रुम एडीसी विलेज आमचायो लुकुरंनि साख नायना बागै थांगै सगैया आमचायो गोबांमा बेमार मानजाक लुकुरंनि साख नायखा यागुलो साख नायजक फायने लुकुरक साका साकदुक मांदुक काहाम तंगना बागै तिनि अ साख नायथिनि फाय सपायखा सर तिनि ओरो तामो हेल्थ कैम्प नि बिसिंगो लुकुरक नो तामो तामो ट्रिटमेंट नि फेसिलिटी रक रई तुम सर जों ताबो के टाइम रेगुलर जे हेल्थ चेकअप नो खाइ दङ जेमन ब्लाड प्रेशर अंखा हाइट रंखा वेट रंखा तिनो थानि ब्लाड शुगर टेस्ट खाइमानो हिमोग्लोबिन बो नायजामानो ते प्रेगनेंसी टेस्ट बो खाइमानो ते मलेरिया डेंगू अमरो ते गोबां दङ जे जों चिनी लुकुबर होनो टेस्ट खायो नायो ते तो बाकी तो जों चिनी मेडिसिन बो जों फ्री खनो बागो जे पारान बरं बा मैक्सिमाम बरं न खरै बिथिराव एफर्ट खाइमेया खाइमेनो जों जे जों मानसा एपोलो नि यूनिट होते के जों चिनी लुकुराव न चुबागै दङ ठीक है सर सर माने अबहाय कामियाम सेराव कैंसर बेमारनि करी उंगुई फानमानो तुंगुई फानमानो केबा आव मोबाइल मेडिकल यूनिट नि बिसिं पे चेकअप रखनि खाइनाय को फेसिलिटी रख दातो अमन एक्चुअली अमन डिपेंड खायो पेशेंट नि स्टेज कंडीशन बाहाय कोर्स खाइमान होता मन खाइमान दंनाय कैंसर डिटेक्शन बु खाइमान तमाम अमन के आति खाइनाय के खेरेंगबर हॉस्पिटल जे चिनि मेन सेंटर अरन थाङै कांटेक्ट मा खाइनाय मेन के जों लाइक नॉर्मल सिम्पटम जरा हमसो आइडेंटिफाई खाइ पेशेंट न तम कॉस्ट तम मींस कमिंग बिनि फ्यूचर तम असुविधा नाय तम प्रॉब्लम नाय अमरन जों आइडेंटिफाई खाइ पेशेंट माने हम खाइ समानो ono precaution na somanu prevention na somanu hingata tabuk sujura sarau purbulo dua purbo sabru medisi bileso tabuk sujura koijona patient phaika sir tabuk jara pare tang starting no khai dongo naya na busi jarong tini 60 jona to ngano tao maximum borok to bura bursu no je effort khaimia berom phayu chini loku borok to effort khaimia hain bo hasawa sabu
हस्पिटाल बो थाङै फोनों माया तामानि के गारि घोड़ा बो कष्ट थांनान बो खर्च रां बो खूब अनेक कष्ट माहाय मोनो जों एपोलो यूनिट होते के जों चिन लुकु बरनो सुबांगन बायदि रेगुलार हेल्थ चेकअप न खाइ दं जेरा रुटीन ब्लाड प्रेशर का सुगार का हेमोग्लोबिन का अमर रेगुलार चेकअप खायो प्लस जे डायग्नोसिस खालायै अमन होते के जों मेडिसिन प्रोवाइड खालाय दं फ्री सानि बुंखे आं बुंखे डॉक्टर सुरेंद्र बर' फालिका नाव बर' फालिका इरो गिनायजन फै सर फायजायो र डाक्टर फायजा लेनि तो रुकुम बासागा कुलुम र बेतुम आनी बुखु बासे सागो बुखु सागो सागरा तो आहाय मकरबान कम नङो आन्दार आन्दार वो मक्ति खालायो बिनि बागै डाक्टर फुं बिनि भाई बाक डाक्टर बाबा जे चिकित्सा खालायो नों इरो बर' फायका चिचिरु डाक्टर नायजांनि तो कुलुम र बेतुम नि कुलुम जहन साधारण तो कुलुम साधारण साब सेंटरनि थै परीक्षा मेलेरिया लाइरो डाक्टर फायका हानि खानाय नों फायका साब्रुमनि सिमी प्रेमानन्द त्रिपुरानि कक्थुम स्रांसाति ताबुक स्वर्णकमल उदयपुरबो 28 जून स्वर्णकमल ज्वेलर्स उदयपुरनि सेंट्रल रोड कटाल शोरूम नि बागै कटालिया प्रिरमा पांडाव कथार पांडानि बागै ऑफर रजाकनाय 5 जुलाई जरा लकी ड्रव सालब्रम नतंगो रांगचाकनि पुषा जोतो मानै पाइमानि लोगिओ तंगो रांगचाकनि पुषा स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि स्वर्ण वर्षानि ऑफर चेंगनाय 28 जून निसिमी 17 जुलाई जरा मेगा लकी ड्रव तंगो काइनै स्कूटी लकी ड्रव तंगो काइनै चिसा होम एप्लायंस
फ्लेट 100% खाइक्लाइमुं हिरानि कानमानेनि बायनावो फ्लेट 25% खाइक्लाइमुं रांसाकनि कानमानेनि बायनावो जोतो माने पाइमानि लोगियो शकात बोरो जाकनाय तै कचाम रांसाकनि कानमाने स्लायै कताल हलमार्क गोनां रांसाक पाइनानि शेप बोरो जाकनाय सालब्रुम सिनि ओ शोरूम खुलुक जाक तंनाय नरक जोतो ननो खा बायलामसो स्वर्णकमल ज्वेलर्स निनि स्लाय तैबो खाचो Tapos sa zaro ni ko puro kok ba ab sa zaro na ko ni na ko mani kok na maron bagay chawe na itong israng sati